Good evening, class. Welcome to Monday Nights with Sir JB, and I'm happy for your presence joining me tonight in another edition of Monday Nights with Sir JB. So, how is your day? How is your week? I hope that you had a great time during your weekend, and also you are able to accomplish a lot of things in your requirements. But of course, do not be stressed, have time for fun and enjoyment. So tonight, we have a very special guest. He's my friend, and he would like to share to you something with regards to his life and testimony. Actually, this week and the past week, we have been talking about the baptism of Jesus and the new life in Christ. And tonight, he will share to you his testimony. So, excited na ba kayo makilala siya? So, panoorin niyo ito. My name is Jason Aguero Estremadura. I'm 19 years old and I'm living in Cabatuan. I graduated my senior high school at Cabatuan National Comprehensive High School. I STEM, and I believe in the saying that behind the darkest cloud, the sun still shines. I love many things, pero ang problema, ang gusto ko ginapalangga ako, hindi man nila ako gusto, hindi man nila ako. So, by the way, my hobbies are, nakita niyo may agina sa akong yung introduction. No? I love playing basketball, I love interaction, and I love instruments. I love all. I'm going to describe myself. Kamu na bahala ang describe. Kabal Manila, jolly ko na ako, friendly ko na ako, seryoso man ko na ako, hangan ko hindi. That's it. So, why I choose psychology? I choose psychology. The first reason is I've experienced being depressed and being totally drained. My father died December 2017. Kami na siguro ang time nga nakuha ang kalibutan. You lose someone that you love the most. Second is, I value life. This is my second life. Na-aksidente ako July 22, 2020. Kuryente ako and nasunog ang kahig ko. But I realized that life is very important. Second matters. Lastly is, I love to interact and help others. As a person that grew up in the church, every summer camp ka, and also sa mga organizations na you are in, naging go basket coach ako, and also a camp organizer, a vice president in Butins Youth Camp, and every camp, different personalities, different attitudes ang imong nasumalang, and siguro nakalearn ako man sa ila, every individuals have different struggles, and mga nagyan sila kabulit. Good ko is, ang taong marunong magmahal, tiyak na ipagpapala ng may kapal. That's all. Okay, good evening, class. Welcome to our program again tonight, and we have a guest. No? Meron tayong guest ngayong gabi, a friend of mine, the person of Jason. Good evening, Jason. Bumati ka sa ating mga viewers. Good evening, sir. Hi, sa lahat ng nanonood, yung regalo ko. Good evening, and I want to thank you for this. I want to thank God for this privilege that I can share my life to you and be a blessing to everyone. Thank you, sir. Okay, so thank you for gracing our program tonight. Kahit na short notice lang, no? Salamat sa pagsagot at pag-take ng challenge. So, actually, this is the fourth episode na natin ng Monday Nights with Sir JB. And tonight, we have a special guest, the person of Jason. Can you introduce yourself to our guest? Pwede mo pa pakilala ka sa aton yung mga tumalanaw.
So again, good evening. So I am Jason Aguero Estrimadura. I'm 19 years old and I'm from Cabatuan, Iloilo. And my favorite verse or my life verse is Psalms 37:4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. And also my saying in life is, behind the darkest cloud, the sun still shineth. So Wow, no? thank you, and pleasure to meet you all. Okay, thank you very much for introducing yourself. It's a wonderful saying, no? Behind the clouds, the sun is still shining. Of course, there's a rainbow after the rain, huh? So, ngayong gabi, sige, ligay na lang kita. So, ating yung guest, si Jason, I met him when he was grade 6 pa lang, no? Or grade 7? Grade 6. Grade 6, no? And now, he is in first year college also in CPU. So, kabatch kayo, no? Taking up Bachelor of Psychology. So, probably, siguro kung we have live face-to-face classes while walking along the Anahaw Road in CPU, you will be able to come across him. Makita niyo siya, no? Pero kay online, seemingly ang inyo makita lang inyong mga classmates, no? Luwas lang kami mga iba niya opportunities. But anyway, I hope natapos ng pandemic kag magkakitain na kita face to face. So tonight, let's get to know Jason, no? So Jason, can you tell us anong imong experience? Paano mo nakilala si Jesus? By the way, ang ining edition natin subong is based also in our lesson regarding the baptism of Jesus Christ, no? And it talks about new life in Christ. And Jason will be telling to us his testimony. So, paano mo nakilala si Jesus bilang mga Lord and Savior? Anong natabo? So, bale, the MMK. Bale, at first, siguro, I was born in a Christian family man siya. I grew up in church. My first pastor sa Igbaras pa kami is Pastor Verdi King Gayuma. Bale, sa CPU man siya siguro subang, and currently, he is pastoring in Gimbal. So, he is my first pastor. When I was a kid, no, may kakaiba ako. I grew up in a church, at Sunday school. Siguro, grew up sa church, siguro, feel ko, safe na ako, na meet lang si Jesus, si Jesus ang sikat ako. But, siyempre, as a person man, siyempre, sa bata, wala pa na sa utok about kay Jesus. Bigla lang, go on. Then at that time, when I was in grade 4, nagsayro kami from Igbaras to Cabatuan because of some family problems and some issues. Then in here, we have wala kami simbahan. But we met Pastor Haki. Then there, simbahan ako. But come to think, I didn't know about salvation. Wala din ko kasi about Jesus. Kilala ko na si Jesus. Si Jesus, dapat na He died on the cross. Pero wala ko pa na-experience at tawag na salvation. Then, nabaptize ako I am grade 4 man siya in Oton. But nabaptize lang ako siya because gusto ko lang makalangoy. Malaki sa beach. But I didn't think na you need to be safe first before mabaptize ko lang. Then, nag-grow up ako sa academics in school, but na-addict ako sa computer games, especially League of Legends, and sa mga internet sa mga Garena, something about mga games. Then, my mother, dapat mag-school ako is in public school, but he transferred me at a Christian school. So, nag-transfer ako sa Giselle College or Spapsosing, St. Peter and Paul School of San Pedro Iloilo. And there, nag-start ng tanan as I see Jesus. February 2015, when that is our 14 our retreat. Then, my Pastor Red,
si Pastor Ed nagwali siya, nag-preach about the life here in earth. So, ginambal niya nga, our life kung in earth is just little compared to eternity. Then he shared to me the true identity of Christ, which is Jesus died, and we need to accept Him as our personal Lord and Savior. Then at there, I cried a very lot because Jesus, all of my sins, all of my sorrows ko, mga problems ko, nagyan man siya ni Jesus. Bali, grabe ang ibig ko sa tunga time, kaya ginplanta mo kami sa Passion of Christ that ang taran-taran nga ginagyan ni Jesus, sa ginakpat ang cross, sa ginuplaan siya, sabi ang mga law, ginimo niya tanan to para sa akon. So bali, when a pastor said that believe in Jesus Christ, thou shalt be saved, in Romans 10, 9-10. So, grabe. And grabe na-enjoy na baton ko. At the time, saved na man ako na eternity in heaven is for me na siya. It is, hindi na siya hindi na siya temporary but permanent na. I'm sure na ako nila sa heaven. So, that was my life when I met Jesus. And Amen. siguro na-reflect ko lang that is, ako as I grow in the church, hindi ko bala mamanaan nga save ako, ay may nagbago ka natin. Ay siyempre, every Sunday, kay BS ako, polo, gasando, and may attention or akad nga attitude, okay man, nabuhat man ko, wala ko pamayaya, wala ko But siguro is, ang nakita ko lang sa ginaccept ko Jesus is my determination and also my priority. Then my priority sets on Him and also every Sunday na tanong ko na importansya bilang pag-serve sa ila. My life when I meet Jesus. Wow, thank you, Jason, for your testimony. Indeed, God works in mysterious ways, no? Ang malaki sa hindi natin ma-expect, may mga tinutuyo kilang Ginoo na na-transfer ka mo from Igbaras to Cabatuan, kag dito mo nakilala siya as your Lord and Savior. So I believe that Christian life is not easy, but what are the changes in your life? Ano nagbago sa mga kabuhi after nga nakilala mo si Jesus? First is wala ko ginahatagan importance ang pagbabala. Second is my priority. Ginauna ko pa ang school kaysa sa Ginoo. Then ang ara pala sa iya nga verse nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So hindi ko alam sa una nga inauna ko pa friends ko kaysa sa simba, inauna ko pa ang labaledi sa pag-serve sa iya sa mga activities sa church, wala akong ka-intra, something muna. Bali nag-change sila kan nga mindset about business or about a church. Okay. Ang mga priorities, no? Mas nakita mo sa anong mas importante, kag kung anong hindi dapat tagaan importansya. Wow, no? So, thank you. How about, of course, ang balpahagi ng Christian life natin is not easy. Sometimes, kung hindi naging Christian ka, dito pagtamo ang problema. So, ano mga challenges nga natubang mo sa naging Christian ka na? So, at the time na Christian ka, bali, roller coaster na siya. Kaya ka tayo sa babaw ka, kaya tayo sa dalong ka. Sa akon, siyempre si Pastor JB, he knows man sa akon nga nagyan. Because something may same kami sa nagyan. As a Christian, damo-damo din siya, mga example, gadlagan ka sa race. Damo siya, obstacles sa nagyan. Di bali nga nag-Christian ka, wala na. That is not true. So, same man nabila high climbing ka. Once nga, sige saka mo, sige kapoy mo, sige mga damo ka problema magyan. So, it is natural in a Christian. But for me, life nga wala sing problema is nothing. Tapos, siyempre kung wala ka problema, okay lang. Wala lang brahon, wala lang something. But in a Christian life, grabe ganyan yung focus. Ay, ako, ang first ko nga nagyan siguro is, hindi ako makasabay sa akin nga mga barkada sa una. Ay, siyempre, sila giinom sila gabanagrilyo sila. So, ako, wala ako.
bali, inaano nila ako, gina-forsake nila ako, something nga, ay, pastor doon, ang ano, Kristyano. Struggle. Pero, ano sa akin, it is good, testimony, nga something, they see you that Jesus is in you. Something about that. So, good testimony man siya. At the same time, syempre, doon na hiya ka man, nga something, ikaw lang isa, lain. But, ama na first. So, it's my second time na yan. Amo to, the darkest, or the empty, the emptiness of my life. Amo to, dapat tayo father ko. 2017 December. So, bali, ano to mo? Ang trial, grabe na yan. That time, December 12, naging grab ako ito caroling sa mga pilahan. Then, my mother called me nga hospital na sa tatay ito. Then, kami nagkagto ka sa hospital mga sa Santa Barbara, mga 12 o'clock or mga 11 o'clock, dala siya to. Then, grabe, kita na ang experience ko to. Hindi si tatay yung pakabot sa nurses, ako git iya gusto nga mag-alaga sa iya. Bali ako nagpapadel, ang wheelchair na sa makalabot sa emergency room, pantalan ako gito sa tubangan na something mo to. Pagka Monday, na ICU siya, bali pagka Sunday, na nagdala siya sa hospital, pagka Monday, day, na ICU na bali nakoma. Then there, grabe experience ko na grabe nga trial na feel ko lang syempre sa kapon, imaw mo pa siya. Then pagkabuwas, wala na siya, wala gulpi. Napatay na pagka Tuesday, 2:55 p.m. Bali, grabe. Hindi ko gin-explain ang feeling. Grabe. Hindi ko gin-explain yung feeling. Super sakit. And kung di ba sa iba, ang sa napatyan, ako gasunod mo ko Jesus, gasunod mo ko sa iyang mga gasimbaban ako, gasunod mo ko sa iyo, ba? Ang sa nga, napatay ang father ko. But then, diyan ko nirealize nga, there's a way, may arag siya nga plano sa akin tuloy, ang patay ang father ko. And naiintindihan ko nga through that, napatay ang father ko, ginubong siya sa Ibaras. And ang wish niya sa buhay pa siya, masyaran man ang mga bugtuan niya sa Word of God about Jesus. And there, tuman ang iyang wish sa iyang funeral, na tanan-tanan ko nga relatives sa sharan about Jesus. So grabe, yung kalipay, ang iyang wish, sa buhay pa siya, natuman, and by that sa buhay. So puro, naging amo ako sa buhay itbanos para ng Jesus. Wala. Even though amo na natabo sa akon, experience ko mga depressed, kaili. But Jesus taught me about the trials. Siguro, amo na ang pinaka-grabe na get sa akong trials na po. And last nga siguro trial na nagyan ko is isang present lang siya. Pasubong lang get. So, siguro, amo na siya gurong yung pangita ni Way ni God para magbalik ko sa iyo. Ay something na nagkapot ako kasi especially ang pandemic. So, March, di ba, nag-start ang pandemic? March to Last week of March. And then, last week of March. Muna, ubra ko na siya is, siyempre wala simba. Wala simbahan. Wala meeting. Wala ganyan. Inubra ko lang kilanta. Wala ko anime. Wala na ako magabasa Bible. Wala na ako pag-practice Then, amo lang na routine ko daw. May siyanggi kami sa dalam sa balay namon. Muna na, gamang tayo ng siyanggi kaon. 10,000 anime. Muna na ako ng routine daw. And then, nalingtan ko na Jesus. Ay, Christian ako. Ay, may Jesus ako. Wala ako siya ipagalitan. At then, last week of July, ito mga Sabado, ang ako nang ginakaptan nga, nagtakot kami sa sa tarpaulin sa Manbalay. Then, labot, sa nakaptan, pag nalabot ang linya sa Eleco, live wire. And then, nakurente ako. So, second life ko na So, arap lang, ataya lang yan, lang
8 o'clock sa gabi, gidala ako sa Ramos Tabiana, ng hospital sa Kabatuan. And then, hindi ako pagpatunon. Bali, grabe, 2:50-15, nabla ko nga, di wala na ako sa persa, malitik na ulo ko. Wala naman ko din na batyagan at that time. Bali, masuka lang kita na ako, wala na batyagan ko. And then, yan ko na nakita nga, God makes a way. Before ako matumba, sa nakurente ako, grabe pray ko, ako Lord, puligya ako, ito ka gusto mong patay, damo-damo pa nga ako gusto mong bahon. Iskan Lord nga, damo-damo ako nga, wala na brother Lord sa second time ko, I will make sure ito o nga malaya ako liwan sa aking life, I will share Jesus to everyone. Yeah. And that, siguro, in-remind ako ni God sa akin na trial nga naman sa this pandemic, this show that we need to be closer to Him, not to be palayo sa iya. Yun ang trial siguro yung nagyan ko. First is siyempre maging out about something na hindi in sa tanan when you're Christian, siyempre lain na siya. Second is when my father died, ang trial na nagyan ko to highlight na nagyan ko. Third is naman to accident ako. That is, pero damo-damo siya nga mga temptation at trials ng nagyan ko sa Christian, but is highlight ko. Okay, thank you, Jace, no, for sharing your challenges. No, indeed, being a Christian is not easy. As you commit your life sa Ginoo, dara pag-isa ka nagatama ang mga pagdilaw. But the Lord uses those trials for us to be stronger. Na may makusog pag ilato niya pagtuo sa iya, no? And thank God that He has a purpose nga nakuryente ka, but there's a second life. A chance nga may maya mang Ginoo. One way siguro is through this program sa diin makashare sa imong mga testimony agad nga madamo ang ma-bless sa imong life. I-share ko lang, Pastor, bali sa akon nga siying bala nga behind the darkest cloud the sun will shine. Bali amo na mga trials ko is the darkest cloud. Back then, sa napatay ang father ko December, may nag-open opportunity sa akon. 2017, my father died December 17, but January, nag-open ang way na may light na yun after. I've been invited as a Go Basketball coach. Nag-train ako as a Go Basket coach. And there, eventually, I trained with Coach Boyce Samar, the assistant coach of San Miguel Bierman. I'm official basketball coach, and I teach to every children drills and about gospel man siya, about Jesus. So, what to thank God for this opportunity. And then, I eventually became a vice president man sa Ultimate Youth Camp, Gojo Training Center sa Goodins department. So, bali, damo siya opportunity nga nag-open sa akon nga life. And by the trial, no? So, nakita ko man na by the trial, God invested me so much mga ministries. And so thankful gid ako sa mga trials na nagyan. Sakto gini na, no? Because sometimes when God sends you a trial, ganyan padala ka sa Ginoo sang trial, He's preparing you for something greater, no? Kumbaga gina-strengthen niya ka so that when another challenge comes, you'll be able to be strong to fight it. Kumbaga ang mga trials ginagamit mo sa Ginoo parang i-prepare ka for a greater responsibility, no? So that you can be stronger spiritually and emotionally, so that you can be able to take the challenges ahead, no? Na-prepare ka ni Lord for something greater. And I can relate to you because my father died also 2016, no? Just a year earlier. But there's an assurance na kahit nawala na yung parents natin, yung mga tatay natin, we have the assurance na someday magkikita din tayo, no? Doon sa pinangako ni Lord dito sa langit. So just be strong and hold on to His promises. So Bong, paano mo kung may mga temptations sa kabuhi? Of course, as a Christian, manigang may mga temptation gid, no? Because Jesus Himself naka-experience pa sa temptation. So sa imo, paano mo ginabatuan ang temptation kung mag-abot sa imo? Hold on ako sa verse, no?
St. James. Flee from evils. Pare, tapon, the temptation, and mga aral lang yun sa palibot, no? Bale, sobrang lang tabunan mo mata mo sa, tabunan mo yung mata mo. Something mo na, tabunan mo sa word of God. Tabunan mo sa word of God. Bale, example, sa isa natin situation nga, wala, something nga mangkuha, temptation. May kwarta. So, nag-aano lang ko sa word of God, gabasa lang ko sa word of God. That, I eat the word of God, lang siya, gabasa lang ko, and then apply. Muna na ako, first need siguro nga ginaobra, di pa tulad, kung may mga temptation, mga trials obra. Lang kita ko katulad mo kay Jesus nga something. Ikit mo lang mata mo, and then diretso sa panaw. Hindi mo magkapit-apit. Okay, normal lang temptation. That's right. The temptation is all around us. Bisan din ka magtulok, sa wala, sa too, sa tubang, sa likod, yung temptation. But flee from temptation. Ang magani sa best is run away from temptation. No? Kalagyo ka. Sa mga lugar nga kung sa diin mahina ka. For example, sa kwarta, no? So kung mahina ka, daw may problema ka dira, palagyo ka na nga daan, basta matenta ka. So that's the best way. Of course, tama to ginambal mo, gamiton mo gid ang Bible. Ngay tabon sa mata. Gamiton mo ang verses. Use the word of God as your weapon to fight the temptations. So kung naka-grounded ka sa pulong sa Ginoo, bisan pa ng temptation, you can be able to control it. No? And of course, human as we are, sometimes we fall. Nagkaka-fall man kita sa temptation, hindi manigar. May mga times nga nagkaka-give in kita sa temptation. But if that happens, pangayag kita patawad sa Ginoo and restore our relationship with Him. No? So, thank you for sharing your life. Indeed, ang challenge ni sa aton yung mga listeners, sa aton mga watchers, viewers naton, nga ang kabuhi bilang isa ka Kristiyano, hindi mapos, no? Damo sa mga pagtilaw, aton pag-aagyan, damo sa mga challenges, temptations, and trials, but God allows it for us to be stronger, nga mag-atubang kita sa kabuhi, even stronger, no? Na makaya natin, malampasan natin. And of course, may verse mo nagambal ang Ginoo nga, you will not give us temptation nga hindi natin kaya malampas, magwaan, no? God will find a way out. God will find a way out. So thank you very much sa mga testimony, and praise God gid, no? Sa second life na ginatagya sa imo. So do pareho man kita related man, because when I was in high school, I met an accident also, but God spared me from that accident, kaya until now alive and kicking, because God has a purpose for our lives. So to my students, to our watchers, no, kung may mga trials, mga ginagyan subong, just hold on, because God has a plan and has a purpose in your life. As Romans 8:28 says, all things work together for good to them that love the Lord and to them who are called according to His purpose. So thank you very much, Jason. But before that, luwi mo naman mamati sa mga talent, no? So let's hear, no, song number to be given by Jason. Palapakan natin sa class. Okay, ito yan. I'm not a good singer, but I sing for God. I sing for the Lord. So kung libagon man ko siya. The title of this song is Give Thanks. Give thanks
Thank you very much. Palakpakan. Thank you, Jace, for the talent of playing the piano, the organ, as well as singing. No? So, marami tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Kahit na pandemic, we can still have classes, no? And thank God also for technology that we can share the gospel through this platform. So, ano na lang yung message mo sa mga kapwa mo, mga students na mga kasing edad mo, no? Mga first year also sa CPU. Anong payo mo sa kanila? Anong mga advice mo as they face this challenge, this pandemic, and their studies? So for me, so I took BS Psychology. So for me, siguro ang mapayo ko lang, syempre, all of us, nga tambak ta, subong sa mga modules. Grabe pala ka. But, fighting lang. And, sa ko lang mga tips is, mata-mata nyo lang pagtuon nyo. Mata-mata yung modules nyo, time, patangan nyo sang rest, ang inyo nga and then, don't forget to read your Bibles and read about the life of Jesus para ma-encourage ka mo nga as a student, nung damo kita mga priorities, but siguro ang first kinatang siguro na nga tagan sa attention is the Word of God, and the rest will follow. Even your studies will follow. I believe nga the beginning of wisdom, the beginning of all wisdom and knowledge is to fear God. And I want to encourage you that even though it is hard, damo-damo sa subong suicide, no? Even though it is hard, no? Just go on lang, fight lang ta. And I know that you will succeed, or you will finish the race that God has bestowed upon you. So that's all. Okay, thank you very much, Jace. Ang imong nga kwan, sino gusto mo batiin? Ang imong nga gusto kamyawon sa aton nga mga kilala mo nga nagatan-aw. So I want to first to thank ako nga Pastor Ed, and also my families, no? They supported me even though sa hospital ako, mga gastuson. And then my friends, taga CPU, yung friends ko, din yung mga classmates ko, hi sa inyo. And also the teachers, and also all the members na sa mga churches, and also mga friends ko sa CPU, especially sa IK, no? Alilong sa Pulanan, and also NCC po. Hello, and God bless. Okay, thank you, Jace. We miss you, and I hope na soon may IK, no? Supposedly October IK time na, no? I camp na, pero because of the pandemic, probably next year pa, no? Ang mga activities. Actually, among nga pastors activity, ngayon online na lang siya, no? Ang mga lectures in-upload lang sa Facebook. But we do hope and pray nga matapos na yung pandemic, and next year we'll be able to go back to normal. So yeah. So before we end, let's just have this word of prayer. Let's pray and thank God for His presence and even for His goodness in our lives. So let's pray. Father God, thank you so much, Lord, for this opportunity to be able to listen to a testimony, a life change because of you. Thank you, Lord, for the life of Jason. Again, bago ginimo that you have made his life a living testimony. That despite the challenges he has faced in the past, despite sa mga kabulayan ginaagyan, Lord, he is not giving up on you. And I pray nga maging example siya sa mga kabataan nga kasing edad niya nga magpadayon sa piyak sa mga problema. And thank you for molding him, for shaping him to be who he is right now. And we just want to praise you, Father God, for his life, and continue to bless his family, even ang pag-eskwela, kagabay nga malampasan giniya, Lord, ang mga challenges, especially ang mga damong alobrahon this semester. Especially to my students who are watching this show, everyone out there, Lord, this is my prayer, na makaya nila, mga kabudlayan nila nga ginatubang,
especially sa mga students kung may problema sa ilang family, no? There are some students na hindi sila maka-join sa face-to-face class, sa online class because may mga family problem at sometimes hindi sila maka-connect, financial problem, connection problem. But I pray, Lord, that this week will be a better week for us nga mag-interview naman mga klase at the same time we can learn a lot from your words. It is my prayer also sa mga may sakit nga students, kabay nga ikaw gil mag-aayo sa ila, may your healing power be upon them. And it is my prayer also sa ako nga student nga na dulaan sa iya pinangas sa kabuhi, no? Yang mother, yang uncle and grandfather. Because of COVID, I pray that you will comfort her na malampasan niya Ginoo ini. Kagkabay nga ikaw Lord mag-strengthen sa amon agad nga batuan namon ang ining virus, not just in a physical sense but even emotionally. Kabay nga ikaw magpapag-on sa ila sa piyak sang madam lubrahon, they will be grounded in faith to you na makaya niya ilampasan. And even Lord, we pray nga ikaw mag-bless sila spiritually, that we will be able to know you and encounter you as their personal Lord and Savior. Thank you so much, Father God, for your presence tonight. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, thank you, Jace, for your time. And see you again on another episode of our Monday Nights with Sir JV. Thank you, everyone, for joining us tonight. And I hope that you had fun, no? You enjoyed this time with me. Although sometimes medyo problema connection. But I hope that you learn from the life of Jason. So thank you very much. Good night and God bless you. See you in our class this week. Bye-bye.